पश्चिम बंगाल राज्य से खबर मंत्री ने क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। मोथाबारी विधानसभा क्षेत्र की विधायक और उत्तर बंगाल विकास, जलमार्ग और सिंचाई विभाग की राज्य मंत्री सबीना यास्मीन महाशय ने अलीनगर ग्राम पंचायत के नजीरपुर बाजार में मालदा जिला परिषद की ओर से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कंक्रीट सड़क कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला परिषद के वन भूमि अधीक्षक अब्दुल रहमान कलियाचक 1 प्रखंड पंचायत समिति की अध्यक्ष शर्मीना परवीन, कलियाचक 1 के बीडीओ सत्यजीत हलदर, अलीनगर ग्राम पंचायत प्रधान अख्तरी खातून, प्रख्यात समाज सेवी मोहम्मद ओबेदुल्लाह और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के आम लोग इस कार्य से खुश हैं। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। मालदा जिला परिषदेर अर्थानुकूले এখানে আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আছেন বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ রহমানদার উদ্যোগে আমরা নাজিরপুর বাজারে ঢালাইয়ের কাজের শুভ সূচনা করলাম। আমি ধন্যবাদ জানাই জেলা পরিষদকে এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে, যিনার নির্দেশে এবং যিনার তত্ত্বাবধানে সারা বাংলায় উন্নয়ন হচ্ছে। আজকে তার আমরা শুভ সূচনা করলাম। আমি সকলকে অনুরোধ করব যে কনজেস্টেড এরিয়া আছে, সকলে কাজের জন্য সহযোগিতা করে, এটুকুটা আমি অনুরোধ করব। এবং এটা হয়ে গেলে খুব ভালো হবে। বর্ষাকালে প্রচণ্ড এখানে কাদা হয়ে যেত, এখন দেখলাম যে ভিটিগুলো ফেলেছে, ফলে একটু স্বাভাবিক আছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে বাজারে খুব ভালোভাবে হবে এবং